Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Now, what happened in Jordan? Saudara, kita lihat apa yang terjadi di Sungai Yordan. He was baptized Waktu itu Tuhan Yesus by dibaptis di John situ the Baptist oleh Yohanes in Pembaptis the natural. secara jasmani. But then he was filled with the Spirit. Tetapi kemudian dia diisi, Oh, dipenuhi oleh hallelujah. Roh Kudus. He was Haleluya. baptized. Dia dibaptis. The Bible says in Acts 1 verse 8, Alkitab katakan dalam Kisah 1 ayat ke-8, after the Holy Ghost has come upon sesudah Roh Kudus datang atasnya, you shall receive power. engkau pasti menerima kuasa Hallelujah. itu. Haleluya. In order to defeat the devil, you Supaya have kita to bisa have mengalahkan iblis, Holy Ghost power. kita harus punya kuasa Roh Kudus, saudara. Otherwise, he's going to walk all over you. Karena dia akan selalu bersama dengan kita, Oh, si some iblis people ini. sitting back there and say, well, I'm already filled with the Mungkin Spirit. ada orang katakan, oh saya sudah dipenuhi oleh Roh Are you Kudus. baptized Apakah engkau sungguh-sungguh sudah with the dibaptis Holy Ghost dengan Roh Kudus, so that you can pull down the supaya kau stronghold bisa of the devil? runtuhkan benteng-benteng si The iblis. Bible says, and he was Kita filled, katakan kita harus filled, hallelujah, to Haleluya. overflowing Dipenuhi dengan berlimpah-limpah with the Holy Ghost. dengan Roh Tuhan, Roh Then the Kudus. Spirit, Dan Roh Kudus the itu, Holy Ghost, Roh Kudus itu led him into the akan wilderness membawa kita ke padang gurun itu to defeat the devil. untuk mengalahkan si iblis di Amen. situ. Amin. Now you're experiencing things in your home, Mungkin saudara sedang mengalami hal-hal In demikian your di dalam life. rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, in your joys. di dalam rumahmu. You're trying to get joyful. Engkau mungkin bersuka cita, mau Amen. And the devil berusaha bersuka steal cita, that joy. tetapi iblis mencuri sukacitamu, saudara. Maybe even in your church. Mungkin di dalam gerejamu You are bahkan experiencing something. engkau mengalami sesuatu And you say, I wonder what it is. dan I kau wonder what katakan, it is. apa I ini? wonder what it is. Apa ya ini? It's the devil trying to stop you Saudara from ingat, serving God. iblislah menghalangi engkau untuk Hallelujah. melayani Tuhan. Oh, but not here, brother. Oh, Because tapi we tidak lift di our sini hands. Tuhan. We sit Kami down and angkat tangan di lift our sini. hands and- Kami angkat and the tangan devil di is sini. afraid. Dan si iblis pasti takut. When you have the power, Tetapi saudara, asalkan kau when punya you are kuasa plugged itu, into the power, asal kau sungguh-sungguh tersambung pada hallelujah, that's kuasa when your itu, light will burn. nah, Hallelujah. baru dari situ apimu akan Glory to menyala. God. That's when the Haleluya. word of God will Disitulah come alive. firman Tuhan akan jadi hidup Amen. dalam hidupmu. Listen, He is looking for yielded vessels. Tuhan mencari bejana-bejana yang mau berserah padanya. People that are willing to surrender totally Orang-orang yang dengan rela hati mau berserah pada and say Tuhan to Him, not my will, dan katakan, bukan kehendakku, but Thy will tapi shall be kehendak done. Tuhan yang harus Amen. terjadi. Amin. Give the Lord a hand clap Beri kemuliaan and bagi praise Tuhan dan Him. puji Dia. You see, not your will. Bukan kehendak kita. You know, let me tell you something. Saya katakan padamu, saudara. Sometimes it's our will that stands in the way of the will of God. Kadang-kala kehendak kita lah yang membuat penghalang supaya kita bisa berserah Because pada we Tuhan. said, no, this is what I want. Karena katakan, oh tidak, ini adalah kehendak saya yang harus I don't care lakukan. what you said. Saya tidak perlu